So hello everyone. So in this video, we will tackle about the Java methods. So Java methods are used to distribute tasks. Okay, so whether we use Java methods or not, we will get the same output, but dili ta magdaog sa efficiency sa ato ang code. No? So, unsa ka-efficient atong code? The same sila og result, pero dili sila parehas og performance, no? When it comes to comparing codes that are using Java methods and codes which are not using Java methods. Okay? So, what are Java methods? Okay, so let's find out more about Java methods and why do we use them. Okay, so Java methods, a method is a block of code which only runs when it is called. So, dili siya mo dagan, bisan pag ima siyang define unless imo siyang tawagon. So, you can pass data known as parameters into a method, and methods are also called functions because it performs a certain task, no, or certain actions. That's why function. Line term na ginatawag sa iya. So, it's either method or function. Okay, so why do we use methods in our programs? To reuse code. So, define the code once and use it many times. So, it's like recycling codes. Meaning, ang isa ra ka code, isa ka block of code lang imo i-define, pero pwede nimo siya gamiton balik-balik. Isag asa nga part sa imong program. So create a method. A method must be declared within a class. And it is defined with the name of the method followed by the parentheses. And Java provides some predefined methods such as system.out.println with a parenthesis, but you can also create your own methods. No? So knowingly you are already using methods, no? Examples, our main method, pero predefined na siya sa Java. Another example is the system.out.println. No, so it's also a method that is already predefined by Java. Nga igo na lang nato siya gamiton. But you can also create your own methods to perform certain actions. So, pwede di ay na mabuhat po ta o ato ang mismo, kita mismo mo define sa method sa ato ang program. Okay? So, mailhan nimo siya nga naggamit ka og method, predefined methods sa atong Java by this one, by this symbol, no? Si parenthesis. Okay, so pag nanagani na siya parenthesis nga inyong code nga gigamit sa atong program, that means it is a method within a Java. Predefined na siya, built in. No, another example of a predefined Java method is si kanang mag-scan bitaw ta, and then next int, next double, di ba naka-parenthesis na ang int? So that is also a method predefined in Java. Ready na siya to use. Okay, so now in this lesson, we will create our own methods, no? Dili na siya predefined in Java. Okay, so para daw mag-declare ta og method, it has to be with a name and a parenthesis. Okay, so how do we do that? Okay, so let's have an example here. Okay, so this is the very basic no structure sa atong program. We have a class and then we have the main method. Okay, so mo ni siya ang required ni Java sa main method. Okay, now we will create here a new method. Okay, so outside siya ni main ha, nara siya ang closing na brace ni main method. So outside ana, but within this class. Okay, so daaman siya closing ang ato ang class diri nga braces. Within the class dapat siya nato i-define. Okay? So parehas sa gihapon public meaning iyahang modifier kung kinsa ang pwede makakita sa imong method or maka-use sa imong method. It is private or public. So i-public lang nato siya. And then static. Okay, atong i-try nga dili na to static so you can see later on sa imong hitabo kung na to siya static. Public void. Void meaning wala siya i-return.
Okay, parehas ani sa itong main void. So kung ato ang variables na sila data type, also our methods na po na sila data type. Depende kung unsa ilahang i-return nga value. Okay, so you will understand better or more of that in our later lesson. And then public void, and then let's say printing. Okay, so in this method, we will just print a welcome message. No? Okay. Okay, so we'll just print welcome to the programming world. Okay, so this is how you define or declare a method. No, nga kanang kita naghimo. Okay, so sa to, we have the data type to be returned. So wala man tayo return nga data, so void lang siya, meaning wala, nothing. And the name of the method and the two parentheses. And then inside, so curly braces dayon. Inside these curly braces is our code kung unsa ang task nga buhaton ana nga method. Okay, so that's how you declare and define a method. Next, after creating a method, so pwede na dayon nato siya nga gamiton. So that's what we call as method call, or you are calling a method. So write the method's name followed by two parentheses. Okay, instead of to, method's name followed by two parentheses and a semicolon. And take note that a method can also be called multiple times. Okay, so muna ni siya itong gingan na nga ang purpose ni Java method is to reuse code. So, pwede siya na to nga matawag balik-balik or in multiple times, no? Ma-recycle na to siya. So, saan daw to na to pag-call si method? So, let's say, for example, tawagon na to siya diri sa ato ang main method para siya ang una execute. Kay, di ba, remember, si main method ang permiro pangitaon ni Java para iyahang i-execute. So, saan daw to pag method call? The name of the method, which is printing, and then two parentheses and a semicolon. Okay, so what will happen if we will run this program? Okay, so let's see. Uh, let's clear this one first. Okay. Okay, so we have here an error. No, saying ang ingon sa atong error is non-static method printing cannot be referenced from a static context. Pasabot, di ba, wala na to gi-static ang ato ang printing nga method. So what we will do is we will just, and then we have another error nga na typo na to si atong system instead of system na system na to. Okay, so we will just make it static. Okay, so ang pasabot sa error kay nagtawag daw ta diri og method inside a static method nga dili static. Okay, nagtawag ta og dili static nga method inside a static method. Okay, so dapat kini siya is ato siyang i-static para ba din nato siya matawag diri sa ato ang main. And also this one si ato ang system. Okay, so let's see how it goes. Okay, so na siya. Welcome to the programming world. Okay, so unsa tuyang ingon, we can call a method multiple times. So let's try to call this method multiple times. So I will just copy this one and I will call it multiple times. Okay, so I call it 5 times. Okay, so pwede siya, so magbalik-balik lang niya siya o print. Okay, let's see.
Okay, so nagbalik-balik siya og print. Okay, so that's how what it means to reuse code. No, you define it once and then you can use it multiple times anywhere in your program. Okay, now let's try to have another example with a parameter. Okay, so what is a parameter? Information can be passed to methods as parameter. So parameters act as variables inside the method, and parameters are specified after the method name. Inside the parentheses, you can add as many parameters as you want. Just separate them with a comma. Okay, so ang pag-add kang parameters after the method name and inside the parentheses. Okay, so kinsa ni sila si parameter, they act as variables no inside a method. Kini siya nga mga variables is gikan siya from another method gipasa sa pikas method. Okay, example. Okay, so we have here an example, a program that calculates or finds the maximum number inputted by the user. Okay, so ang gibuhat ani nga program is nangayo siya og three floating point values kang user, and then iyahang i-determine which of those three values is the maximum among those three. Okay, so let's try to run this one. Okay, so let's say Java C maximum finder. I hope you are already familiar with this program from your previous. And then executed. Okay, so mo ni siya. Mangayo siya og tulo ka floating point values. Okay, so let's say 6.30, 6.0, and 6.2. Okay, and then it will determine which of those three values is the maximum. So tama no, si 6.3. Okay, so now we will restructure our program, no? So kini siya ato ang pagka-program ani is naara siya tanan ng ato ang code sa ato ang main method. Okay? So now we will make it nga mag ato siyang ang uban task, certain task is ato siyang sulod sa isa ka method. Okay. So, mo ni siya atong karaan nga code ato siyang utrohon diri no? Okay. So, what will happen is, let's say for example, this method is ato siyang method. So, ato na lang siya dayong i-method call diri sa ato ang main para ma-reuse na to ang code every time. Okay. So, we have here ang sa to, we will declare our method. So, let's say public static nata i-return no. So, we have here a maximum value. Okay, so para makita ninyo, i-void sa nato siya. Then, let's say, let's name this method as maximum. Okay. So, sa to, asa daw na to i-define. So, in this case, we have values to be passed on. No? Gikan diri sa main, ato siyang ipasa diri sa ato ang maximum nga method. So, saan daw to? Pag magkuha ta og parameters, define na to next to the method name, sulod sa parentheses. So, diri So, take no, always remember,
parameters are variables inside the method. So, kinahanglan na gihapon tay data type nga matching aning atong ipasa. No, kay diri man siya gikan atong ipasa diri, so dapat parehas ilahang data type. So, you will define here double. Say 1V kay V1 diri siya. Pwede rin gihapon ninyo iparehas po. Okay, so we have three values. Okay, so ato na niya siya. Okay, kita ninyo. Okay, so under this, one is ato ani siyang isulod. Okay, ganina. So ako ni siyang kuhaon. Ikat. Kaya ato man ni siyang i-function or i-method. So butang na ko siya diri a. Okay, so in our code here inside, our first statement is double na to nga si maximum value si V1. So, i-assume na to nga ang pinaka first value is the maximum. And then we will compare it to the second value. So, pag si V2 is greater than the maximum value which is our V1, so our new maximum value is si V2, our second value. Then we will compare it again with our third value. So if greater than siya sa ato ang maximum value which is currently si V2, then si V3 na ang ato ang maximum value. Unless kung mas gamay ato ang third value, then si second value na ang ato ang maximum. Okay? So after niya ma-determine kinsa ang iyahang maximum value, then we will return. Okay, atong ibalik. So pagtawagon ni siya nga method, unsa iyang i-return nga value? Si maximum value. Okay, kinsa ni siya si maximum value? Nara ato ang variable. Inside sa ato ang maximum pod nga another variable inside our maximum method. Maman si kalahian sa variable nga naa diri as parameters and naa diri gi-declare inside sa method. Kay kini siyang si parameter nga naa diri sa ato ang after sa atong method name, pasabot ana they are variables or variable, pwede rin na siya isa. No? So kung more than one na, you just separate it with a comma. Okay, so these variables nga imong i-define diri is kanang gipasa nga variable from another method. Okay, kanang gipasa. But if you have a variable inside your method nga dira jud na nimo siya gigamit, so diri nimo siya i-declare inside the method. Okay, so si unsa to again si parameter is our variables passed on to the method. Passed. Meaning na siya gikan sa lahi nga method. Okay, and then dapat matching mo match siya kung kinsa ni siya nga variable diri, mo match siya diri ang variable sa imong parameter. Ma'am, does it have to do they have to have the same name, variable name? Dili. Okay, so pwede na mo siya. Let's say ato na siyang i1b. Ato po niya siyang i1b. Ato na siyang i1b. Ang importante lang is dapat parehas sila og data type. So kung kinsa imo ang ipasa diri sa data type mo po dapat iyaha. So ang name is dili na siya matter as long as parehas ilahang type. Okay, so ato ni siya ni 1B para makita ninyo kung sa iyahang corresponding, no, dili siya pinagi sa inyong pag-name sa variable. Okay, and this one is 3B. Okay. Okay, so this is how you put parameters in your method. Again, parameters are those variables inside your method that are passed to your method from another method.
Okay, so unsaan na to pagtawag sa method kung na-siya'y parameters like this one, kay katong ato ang example kay ina sa printing sa gradebook, like this one, no? Atong pag-call sa iyaha kay nga na lang man, no? The name of the method and then the parentheses. Okay, so na-siya'y lahi na syntax kung na ay parameter. Okay, so how? Sa iyang ingon diri. Okay, so when a parameter is passed to the method, it is called an argument. Okay, so you can have as many parameters as you like. You just have to separate it with a comma, no? Kung more than one na siya. Okay, so you just have to take note that when you are working with multiple parameters, the method call must have the same number of arguments as there are parameters, and the arguments must be passed in the same order. Okay, so they have to have the same number of arguments as well kung unsa pud siya kadaghan ng parameters, and the arguments must also be passed in the same order and type. Okay, order and type. Okay, unsa iyang pasabot? Kinsa gani si argument? Kung ipasa na si parameter, then that will be called as argument. Okay. Example. So, diri sa atong example, ang atoang parameter is, si parameter is nasya sa atoang method declaration. Si argument is nasya sa atoang pagpasa or pagtawag sa method. Okay, so how do we pass on this variable? So we will now call the method by the method name, maximum, no? And then parentheses, and then ang ato ang arguments, ang atong ipasa. Okay, so gikan diri ang method sa atong main method, atong ipasa kang maximum nga method, si V1, si V2, o si V3. Asa ni sila gikan nga variables? Diri ako, no? Ato siyang gipasa diri. Okay? So, dili na siya kinahanglan nga i-declare. Kaya i-declare naman nato siya diri. Okay? So, diri ata nagbasa sa gi-input ni user nga V1, V2, o V3. Si maximum nga method ang mo compute kinsa ang maximum nila. Okay? So, diri we passed on the arguments. Passed on the arguments to maximum nga method. Okay, so in take note, ingan siya gaina, your arguments must match with the number of your parameters. So kung pila ni siya diri ka parameters imong i-define mo po dapat na imong ipasa sa iya pagtawagon nimo ang ato ang method. Okay, so because we have defined here that we have 3 parameters, so ang imong ipasa sa iya is also 3 arguments. And dapat kung kinsa ni siya ang nauna diri mo, po ni siya ang mauna diri og kadawat ni method. Kung sa ikaduha, mo po ang ikaduha. Kung sa ikatulo, mo po ang ikatulo. Para inigabot diri sa imong computation, sa isulod sa imong method, maora ang atuang value. Okay? So this is where we declare our maximum. Okay, this one is the declaration of our maximum method. This one is the method call of our maximum method or function. Okay, now last before nato ni siya i-run is this void keyword. Okay. What does it mean? Kung mo yung taog void ang ato ang method. Okay, so the void keyword indicates that the method should not return a value. Void. When you search it for the meaning of void, it means nothing. No? So wala.
Wala kay return na value once you declare your method to be void. But if you want the method to return a value, you can use a primitive data type such as int, char, and etc. instead of void, and use the return keyword inside the method. No? So, if dili siya void for circumstances like for our example, na kay i-return nga value, so you can use daw the return keyword. Okay, so this one. Okay, so ato siyang i-return. Pasabot, kung tawagon ang ato ang maximum nga method, kini siya ang i-return nga value. Okay, so diri pag method call niya kang maximum, iyang i-compute, and then kinsa iyang i-return nga value, si maximum. Okay, kay naaman tayo i-return, so ato ang method should not be void. No? So dapat dili ni siya ni void. Dili ni siya void. So unsa man dapat siya? So kung unsa ang data type sa atong i-return mo, pud na ang type sa imuhang method. No, mo pud na siya imong i-return. So we will put here double. Okay, so double lang ato ang method kay naaman siya i-return nga double nga variable. Okay, so let's see what will happen to this. What's the output? Okay. What? To be. Identifier expected double 1B. Naparehas ang ato ang pangalan. Okay, so let's check. Okay, so naparehas siya. So 2B dapat and then this one is 3B. Okay? So careful. Okay. So okay na siya na error as long as you know how to fix it. Okay, so kung na-error inyong program, di dayon ma-stress. Inyong buhatan is you read what is the error. Okay, let's say for example here, identifier expected. Error. Sometimes, kung yan na siya kataas yung error, isa na din na siya ka-error ang gigikanan, anak nga tanan ni errors. Okay, error expected sa ato ang 20 expected daw nga semicolon. Expected semicolon. Punta nagkulang og semicolon. Okay, expected identifier. So remember our convention for naming identifiers, dili siya pwede nga number ang una. Okay, so we'll just have here val1. No, dili di ba pwede nga number ang una sa atong identifier. So let's try this one, val3. This one. Then let's run it again. Okay, maximum cannot find value, maximum value. Okay. Dili na sa ato ang line 16, no? Sa ato ang pag-print kay di ba? Ato siyang gibalin ang ato ang pag-determine sa ato ang maximum value. Okay, so this one ang ni-error. Kay wala doon niya nakitaan si maximum value. Okay, so we will have here another double. Or pwede natin siya i-diretsyo. Pwede ba? Okay, diretso na to siya dire.
Pwede ba ni? See? Pwede din siya. Okay, so explore lang na. Explore. Okay, value 1. Let's say 6.2, 5.1, and 8.2. Okay, the maximum value is 8.2 or 8.20. So, mo, two decimal places na siya, no? Kaya naka-double type pa ng ato ang variable. Okay? So, ato ni siya i-edit basi naglibog mo. Ayan siya i-edit, no? Para di kayo libog. Okay. So, we will have to create another variable here to hold our excuse me, maximum value nga to ang i-print diri ah. Okay, so ma'am, pwede ra di ay nga duha ka buok variable magparehas og pangalan. Yes, pwede ra siya kay lahi-lahi man pud siya nga method. Kini nga declaration sa main method rin siya pwede gamiton. Kini po siya nga declaration sa sa maximum method ra po niya siya pwede gamiton. Okay, so pwede ra po siya. Or pwede mo maglibog. O sige, max value. Max value. So si max value, iyahang value is kung kinsa ang i-return ni maximum nga semicolon, maximum nga method. Okay, di ba? Nag-return ta diri og maximum value of type double. So, ang value ni maximum method, kung tawagon mo na siya ang i-assign nga value kang max value nga variable. Okay, and then we will print it. Okay, so let's try kung migana ba siya. Okay, our value 1 is 6.2, and 5.5. Okay, so maximum 5.6. Mali ang calculation. 6.2 dapat. Maximum finder. It's wrong. Val 1. Val 2. Ah. Lagi, tama man. If val 2 dapat mo siya. Be careful. Okay. Let's try again. Okay, so testing dyan ninyo ang programa. Dili pa sabot nga walay error. Tama na yung output. Okay, so the 6.2, 6.1, and okay, mali. 6.3 ang value. Again, so try at least 3 times to make sure that your program is producing correct results. Okay, 6.3, 5.1, 5.2. Okay, 6.3. Another last. 8.1, 7.5, 3. Okay. Okay, so correct na na siya. Okay. So, for your questions about this lesson, so medyo libog siya, no? So, kung libog pajud sa method call o method defining a method or declaring a method, so review again, no? Sa balik mo. Anyway, I will be attaching also this file. Okay, kini siya. Kini siya nga file, ako po siyang i-attach diya para inyohang ma-view ang ato ang kining code. No? So kung nalibog, i-replay lang. Okay, and if you have questions, you can comment it down below this video. And see you again for the next lecture video. Thank you.